Assalamualaikum everyone. Today we are going to start our tenses for CSS and PMS. जितना आप लोग चाहते हैं कि आपका इंग्लिश एसे इंग्लिश प्रेसी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिफाई हो, उसके लिए आई नो इट विल लुक वेरी इजी बट इट इज़ एक्चुअली नॉट इजी बिकॉज आपको पता है कि CSS के एग्ज़ाम के अंदर, सिविल सुपीरियर सर्विसेज के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा फेलियर रेट है एसे का और इसके अलावा प्रेसियन कंपोजिशन का। ठीक है, अब उसके अंदर एग्जामिनर आपका क्या देखता है प्रेसियन कंपोजिशन में। प्रेसियन कंपोजिशन के पेपर के अंदर आपकी अंग्रेज़ी देखी जाती है, आपकी इंग्लिश देखी जाती है कि आपको ग्रामर आती है या नहीं आती। लेकिन एसे के पेपर के अंदर आपका कंप्लीट इंग्लिश का स्ट्रक्चर, आपका इंग्लिश का एक्सेंट, आप इंग्लिश किस स्टाइल से लिख रहे हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हैं या फिर परसुएसिव ऐसे लिख रहे हैं, या किस तरह का आप किस अंदाज में उस ऐसे को लेकर चल रहे हैं, दैट्स रियली मैटर्स अ लॉट। अब यहाँ पर ये किताब है, ये एक बहुत आम सी कॉमन सी बुक है बट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज हु वांटेड टू क्वालिफाई फॉर CSS। तो इंशाल्लाह अब इसकी हम कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेंसेस मेड इजी। ये किताब है इफ़ज़ाल अनवरी मुफ्ती की, फ़िरोज़पुर रोड लाहौर, कौमी कुतुबखाना से ये पब्लिश हुई है और ये बहुत ही इजी आसान अल्फाज में लिखी गई है। सो लेट्स स्टार्ट इट। इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे टेंसेस, ट्रांसलेशंस, एक्टिव पैसिव, जो कि पूरे का पूरा आपका CSS इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन का कंप्लीट पेपर इसके साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सही अंग्रेज़ी लिखने और बोलने के लिए टेंसेस का सही इस्तेमाल से बाखबर होना इतना ही ज़रूरी है जितना देखने के लिए आंखों या सुनने के लिए कानों का वजूद। मैंने ये किताबचा इसी अहम तरीन ज़रूरत को पूरा करने की गर्ज से लिखा है। इसमें टेंसेस की बनावट और उनके इस्तेमाल से मुतालिक तमाम असूल व कवायद इंतहाई वजाहत से बयान कर दिए गए हैं। इसका मुताला स्कूलों और कॉलेजों की छोटी बड़ी हर जमात के तलबा व तालिबात को सही अंग्रेज़ी लिखने और बोलने की शाहरा तक पहुँचने में इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ काम देगा। अच्छा, अब यहाँ से हम आप लोग को करते हैं कि गुड हैंड राइटिंग। अगर लिखाई अच्छी ना हो तो उसे पढ़ना तो दरकिनार देखने को भी जी नहीं चाहता। मतलब इफ़ योर हैंड राइटिंग इज़ नॉट नीट, nobody wants to read your paper as well. So your handwriting must be so neat and so presentable so that everyone can read you. The examiner can like your paper. The examiner will be impressed by looking at your paper. So मुंसिफ ने ये किताबचा खुशखती की वजह का मतलब उसने ये कहा है कि अपने 40 साल तजर्बे की बुनियाद के ऊपर ठोस बुनियादों पर कि कुछ इस तरह तरतीब दिया है कि आपकी लिखाई सिर्फ आधा घंटा रोज़ाना की मशक से एक डेढ़ माह में कंप्लीट हो सकती है, खुशखती हो सकती है। ठीक है, इसकी कीमत सिर्फ 5 रुपये थी उस वक्त और अब आई डोंट नो इसकी क्या प्राइस होगी, बट ये इसकी कीमत सिर्फ 5 रुपये थी उस वक्त जिस टाइम ये परचेज़ की गई थी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, हम 12 के 12 टेंसेज इस किताब से सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। इधर टेंसेज मेड इजी। अंग्रेज़ी में टेंसेज के मायने ज़माना के हैं। मतलब टेंस किसे कहते हैं? ज़माना, फ़ेल, हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ज़माना किसे कहते हैं? आपका टाइम, आपका ज़माना के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ज़माने 3 होते हैं, मौजूदा, गुज़रा हुआ और आने वाला, जिसे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहते हैं। फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल और फ़ेल माजी। अंग्रेज़ी में फ्यूचर और उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल कहा जाता है। ज़माना के मुतालिक हमेशा फ़ेल यानी वर्ब से होता है। ठीक है, जो ज़माने का ताल्लुक़ है आपके वर्ब से होता है, मतलब एक्शन से होता है। वट एवर द वर्क यू आर डूइंग, वट एवर द थिंग्स यू आर डूइंग, दोज आर एक्शंस। बस याद रखिए कि फ़ेल वो लफ्ज़ है जिसमें ज़माना के लिहाज से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। इसी खसूसियत के बाअस वर्ब को एक्शन वर्ड कहा जाता है। ठीक है, वर्ड को एक्शन वर्ड कहा जाता है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, लाइक प्लेइंग, वॉकिंग, डांसिंग, ईटिंग,
تو جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ ورب کہلاتا ہے. انگریزی میں مندرجہ بالا 3 ٹینسز میں سے ہر ایک ٹینس کی 4 قسمیں ہیں: انڈیفینٹ، کنٹینیوس، پرفیکٹ اینڈ پرفیکٹ کنٹینیوس. ان میں سے دوسری قسم سے کسی کام کا جاری رہنے کا پتہ لگتا ہے، تیسری قسم سے کسی کام کے مکمل ہو جانے کا پتہ چلتا ہے، اور جو آپ کے ہیں چوتھی قسم سے کسی کام کے مقرر وقت یا مقررہ مدت سے شروع ہو کر جاری رہنے کا. لیکن پہلی قسم ان تمام خصوصیات سے مختلف ہے، یکسر خالی رکھتے ہوئے صرف کسی کام کا وقوع بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے، وقوع مطلب کہ وہ کام کس ٹائم ہوا ہے. تو پہلی قسم کیا ہے؟ انڈیفینیٹ. دوسری کیا ہے؟ کنٹینیوس. تیسری کیا ہے؟ پرفیکٹ. اور چوتھی کیا ہے؟ پرفیکٹ کنٹینیوس. اس کے علاوہ اب آپ نے دا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے، بہت بیسک ہے. پیور اردو اور انگلش کے مکسچر کے ساتھ یہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ پورے دنیا میں جتنے بھی بیچارے بچے ایسے جو فیس کر رہے ہیں مشکل، ان کو یہ ٹینسز آ جائے، اسپیشلی سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے. اگر کوئی بچے پی پی ایس سی 1 پیپر یا آئی ایس ایس بی کے ایگزامس دے رہے ہیں، یا سی ایس ایس یا پی ایم ایس یا پی پی ایس سی کوئی بھی ایگزام دے رہے ہیں، انگلش کا اس کے اندر پورشن لازمی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایون آپ سیٹ، کالج بورڈ، جتنے بھی کالج بورڈ کے ایگزامس ہیں، اگر آپ وہ بھی دے رہے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ کی گرامر، بیسک ٹینسز ٹھیک ہے، سو یو کین ایزیلی کریک دیٹ ایگزام. انڈیفینٹ ٹینس کیا ہے؟ یہ ٹینس جو اردو میں فعل حال کے معنی ادا کرتا ہے، مندرجہ ذیل موقعوں پر استعمال ہوتا ہے. مطلب آئی ریڈ، یو ریڈ، شی سلیپس. کسی عادت کے بیان کے لیے، جیسے وی گیٹ اپ بفور سن رائز، تو کسی عادت کو بیان کرنے کے لیے جو استعمال ہو رہا ہو، دیٹ از یور present indefinite tense. I read, you run, she sleeps. So this is present indefinite tense. اور present indefinite کا کیا مطلب ہے؟ indefinite کا مطلب فعل حال، یعنی جو آپ اس وقت ادا کر رہے ہو، جو آپ اس ٹائم کر رہے ہو. The Muslims bury the dead، مطلب مسلمان جو ہیں اپنی ڈیڈ باڈیز کو دفنا دیتے ہیں. Buried. Okay, we embrace one another after saying the Eid prayer. The bride leaves her parents' house with tears in her eyes. قدرت کے کسی قانون کے بیان کے لیے، جیسے the sun rises in the east, water keeps its level, God will help those who help themselves. یا اس کے علاوہ کسی بھی یونیورسل ٹروتھ، ایسا ٹروتھ جو کہ پوری دنیا میں سچ مانا جاتا ہے، بیان کرنے کے لیے استعمال پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوتا ہے. جیسا کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، 2 اور 2 میکس 4، 2 اور 2 4. ٹھیک ہے، اب فطرت کے کسی تقاضے کے بیان کے لیے، جیسے دا ڈک سوئمز ان واٹر، مطلب جو نیچرل چیزیں ہیں، دا ڈک سوئمز ان واٹر، دا اسنیک بائٹس مین، مدر لوز دیئر چلڈرن. سو کسی تاریخی واقعے کو اس طرح بیان کرنے کے لیے کہ وہ گویا اب بھی اپنی معرض وجود میں آیا ہے، جیسے کولمبس ڈسکور امریکہ، محمود of غزنوی اٹیک انڈیا 18 times. The قائد اعظم turns the dream of علامہ اقبال into reality. کسی اقتصاب یعنی کوٹیشن کو پیش کرنے کے لیے، جیسے the Quran says God is aware what we are doing. The Holy Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم says I advise you to fear God and to speak the truth. The قائد اعظم says to the student you will be making the greatest mistake if you allow yourself to be exploited by one political party or the other. تو مطلب جتنی بھی آپ نے کوٹیشنز لکھنی ہیں، کوئی سچ لکھنا ہے، کوئی اگر آپ نے یونیورسل ٹروتھ لکھنا ہے، یا اگر آپ نے کوئی کسی کی عادت کو بیان کرنا ہے، سو فار آل دس یو ول بی ڈیفائننگ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، یا آپ اس کو استعمال کرو گے. اب ذیل کے فکروں کے بڑے غور سے مطالعہ کیجیے تاکہ اس ٹینس کا استعمال اچھی طرح سمجھ آ جائے. جیسا کہ آئی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کا کہا گیا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ میں. اگر فرسٹ پرسن ہے مطلب آئی، سیکنڈ پرسن ہے یو، اینڈ تھرڈ پرسن ہے مینس ہی. آئی، یو، ہی، شی. ٹھیک ہے، سو آئی پلے کرکٹ، اس کا سینٹینس کیا بنے گا؟ آئی کیچ دا بال، وی کیچ دا بال. سو آئی، وی، یو، اور دے کی جگہ انہوں نے ہی، شی، اٹ،
دے. ٹھیک ہے. سو ہی شی اٹ دے یہ آپ کے تھرڈ پرسن میں آتے ہیں. ہی شی اٹ دے these are your third person. You is the second person. I is the first person. So I play cricket. We play cricket. This is the first person. You play cricket is the second person. And he, she, it, they. He plays the cricket. She plays the cricket. It plays cricket. They play cricket. This is the third person. Same like if the sentences are I catch the ball, we catch the ball, you catch the ball, he catches the ball, she catches the ball, it catches the ball, they catch. So these are I, we, you, he, she, it, they. فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. آئی ہوپ دس کانسیپٹ از کلیئر ٹو یو آل. اچھا اب آگے چلتے ہیں. آگے چلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، جو آپ کا یس تو جب آپ پریزنٹ ٹینس کر لیں گے، انڈیفینٹ ٹینس کر لیں گے، یہ ہو گیا. اس ٹینس کے فکروں کو نیگیٹو نافیہ بنانے کے لیے اگر ورب کی پہلی فارم اپنی اصل حالت میں موجود ہو تو اس سے پہلے ڈو ناٹ لگا دیجئے. اصل حالت کا کیا مطلب ہے کہ وی ایٹ سویٹس یا وی ڈو ناٹ ایٹ سویٹس یا دے گو ہوم سے دے ڈو ناٹ گو ہوم. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا نیگیٹو سینٹینس بن جاتا ہے. نیگیٹو. اب انٹروگیٹو. اگر ورب کی پہلی فارم کے آخر میں ایس یا ای ایس لگا ہوا ہو تو ایس یا ای ایس کو ہٹا کر اس سے پہلے ڈز ناٹ لگا دیجئے، جیسا شی ایٹس رائس اینڈ شی ڈزنٹ ایٹ رائس، یا ہی گوز ہوم ہی ڈزنٹ گو ہوم. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ہو گئے نیگیٹو سینٹینسز ود ایس اور ای ایس، اور نارمل سینٹینسز بھی ہو گئے. اب انٹروگیٹو سینٹینس وہ سوال ہیں جو کہ سوال یا نشان ہے. اگر ورب کی پہلی فارم اپنی حالت میں موجود ہو تو فقرے کے شروع میں ڈو اور اس کے آخر میں سوالیہ علامت لگا دیجئے. سوالیہ مین کوشچن مارک. جیسے وی ایٹ سویٹس اینڈ وی ڈو ناٹ ایٹ سویٹس. ہیئر وی ہیو. اگر ورب کی پہلی فارم کے آخر میں ایس یا ای ایس لگا ہوا ہو تو ایس یا ای ایس کو ہٹا کر فقرے کے شروع میں ڈز اور اس کے آخر میں سوالیہ علامت لگا دیجئے. جیسے ہی گوز ہوم. ڈز ہی گو ہوم. دس از ہاؤ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ لاسٹ جو ہے انٹروگیٹو ہے. انٹروگیٹو میں ہم نے ڈس کر دینا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 1 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تھینک یو. گڈ لک. اللہ حافظ.